जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे हमें प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 7 नो हमें यूनिट 3 रो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। कबीर जीवनी और नीतिवाणी विषय वर्णना कर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बारंबार एग्जाम रे पड़े, तो समस्ते देखो वीडियो को लास्ट जाए आपन यूनिवर्सिटी रो पड़िबो। और राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिलांग पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची। तो से माने भी ए वीडियोटा को मिस करंतुनी, पूरा लास्ट जाए देखंतु। ए क्वेश्चन आसीबो जाईकी सेठी करिवे। आ या संगार गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपन को प्रोवाइड करबी। तो सेति पई समस्ते वीडियो लास्ट जाए देखिए। जो माने लास्ट जाए देखुतुबे से माने पाई परिबे, समस्ते पाई परिबेनी। तो समस्ते लास्ट जाए देखंतु। कबीर थिले भक्ति आंदोलन मुख्य पुरोधा। मध्ययुगीय धर्म संस्कार मानक मध्य कबीर प्रथम हिंदू और इस्लाम धर्म मध्य थिबा पार्थक्य को दूर करने सरल नीतिमान प्रणयन करथिले। कबीर होउचंदी भक्ति आंदोलन गोटे मुख्य पुरोधा थिले। से भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय करैथिले। ता सहित से कोन करथिले ना हिंदू आ मुसलमान धर्म रे जो पार्थक्य थिला सेटा को दूर करिकि भातृभाव प्रकाश करिया नाकि प्रतिष्ठा करिया नाकि कोन करथिले से तांकर नीतिमान प्रणयन करथिले। तापरे सांसारिक जीवन यापन मध्य भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति हेबार सूचना से लोकमानक मध्य प्रचार करथिले। देखो सही समय जो भक्ति आंदोलन होउतला, भगवान को पाइबा पई केतोटी मार्ग थिला? तीनोटी मार्ग टोटाल थिला। गोटे हला ज्ञान, कर्म आ गोटे भक्ति। किंतु कबीर का मत थिला कि भक्ति होउची सर्वश्रेष्ठ माध्यम जहा द्वारा समस्त कोन करिवे ना भगवान को पाई परिवे। एकशरवाद प्रचारक थिले महात्मा कबीर। तांको प्रचारित धर्मवाणी बीजक नामक ग्रंथ रे सन्निवेशित होइतिला। एक मार्के क्वेश्चन आसीबो, तांको धर्मवाणी कोउथरे लिखित होइतिला ना बीजक रे लिखित होइतिला। तांकर जो छोट छोट भजन को कोन कुआ होतला? दोहा कुआ जाउतला। मने रखबे समझते, छोट छोट भजन को दोहा कुआ जाउतला। ता सहित तांकर शिष्य को कबीरपंथी कुआ जाउतला। संत कबीर जीवन रहस्यावृत थिला। अनुमान करा जाए 1440 ख्रीष्टाब्द से जन्म ग्रहण करथिले। एटा अनुमान करा जाए कि 1440 रे से जन्म ग्रहण करथिले। किंवदंती अनुसार से जने विधवा पुत्र थिले। से विधवा का नाम थिला जैनका, मने रखिबे। तांको जन्म परे मां तांको पुष्कर निकट रे छाड़ी चली जाइथिले। तांको निम्मा और नीरू नामक मुसलमान तंत्री लालन पालन करथिले। नीरू निम्मा तांको पाइथिले पुष्कर निकट रे, तो से माने नेकी ताको जो कोन पालिथिले। बाल्य कालरू अभाव अनटन जोगु उपयुक्त शिक्षा लाभ करि न पारि पालित पितांक कौलिक वृत्ति रे मनोनिवेश करथिले। से मध्य से तंत्र कोन लुगा बुणुथिले। युवक अवस्था से रामानंद बाणी द्वारा आकृष्ट होइतिले। तेणु से तांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले। ताने कबीर का शिष्य नुहे एठी नानक। देखंतु कबीरकर धर्मगुरु किए थिले? रामानंद थिले। एठी क्वेश्चन आसे कबीरकर गुरुଙ୍କ नाम डैश, एठी लिखिबे रामानंद। विवाह पर तांकर दुईटी पुत्र संतान जात होला। सांसारिक धर्म सहित अधिकांश समय धर्म चर्चा रे से अतिबाहित करथिले। से सांसारिक जीवन को इंपोर्टेंट दउ नथिले, किंतु से कोन करथिले ना धर्म चर्चा रे से जीवन को अतिबाहित करथिले। एबे एठी देखो एठी देछि कबीर को अनुगामी मानकु कबीर पंथी कुआ जातला। तो मने रखिबे। एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। जेतिकी क्लास होउची सेतिकी करंतु, लास्ट जाए क्लास को करंतु। पढ़िबा ठारू सुनिबा अधिक मने रुए, एग्जाम रो आराम से भलो करि परिबे। कबीर को नीतिबाणी, कबीर को नीतिबाणीटा एटा भलो भाबरे बुझंतु। कबीर थिले भक्तिवाद रा श्रेष्ठ प्रचारक। से खूब सरल स्वावलंबी हिंदी भाषा रे क्षुद्र क्षुद्र कविता माध्यम रे तांको बाणी गुडिक कविता द्वारा प्रचार करिथिले। तांको बाणी मूल लक्ष्य थिला समस्त जाति और धर्म मध्य रे एकता आनिबा। एटा थिला तांकर मूल लक्ष्य। एठी देखंतु तांकर बाणी कोन थिला। कबीर को प्रचारित बाणीर मुख्य उद्देश्य थिला भक्ति मार्ग द्वारा ईश्वर को सन्निधान लाभ करिबा। देखंतु जेमिति तीनटी मार्ग थिला हला। सेही समय ईश्वर को पाइबा पई तीनटी मार्ग थिला। गोटे तो थिला भक्ति मार्ग, आ गोटे थिला ज्ञान एठी देखंतु ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, आ गोटे हमर भक्ति मार्ग। तो एठी ज्ञान मार्ग रे जदि जिबे सेही समय साक्षरता हार केते थिला? सेही समय देखंतु 70% से समय साक्षरता नथिले हला। अणपढ़ थिले 70%। तो से माने ज्ञान आधार रे किमिति से माने भगवान को पाइबे। तो से ज्ञान आधारटा सेति पई से बाछि नथिले। आउ देखंतु कर्म, एठी कर्म कोन? सेते जो कृषि थिले 70%, कृषि थिले 70%। तो कृषक माने गरीब थिले। तो सेति पई समस्तଙ୍କର जो जाग जंगे
ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରୁଥିଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କବିର କ'ଣ କହିଲେ? କବିର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କବିରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ଥିବା ଅବାନ୍ତର ନୀତି ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ସେ ଘୋର ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଯିଏ ରାମ ସିଏ ରହିମ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନା ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ତ କୌଣସି ୟାଦର ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସମାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଠି ମୁଁ ସାରାଂଶ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଉଛି। ଯଦି ପାରିବେ ତ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠି ବୁଝିକି ଲେଖିପାରିବେ। କବିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତା ନିରାକାର। ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେମାନେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର ଯେମିତି ଯୀଶୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଆଲ୍ଲାହକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଧର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଯେଉଁ କବିର କହିଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଅଧିକତର ଉତ୍ତମ ଅଟ୍ଟାକଳ ପ୍ରସ୍ତର, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ପେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଆମେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାରାଂଶ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେନି, ସାରାଂଶ ମେନ୍ ଲେଖିକି ଯିବେ। କବିର ନୀତିବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଗୁରୁକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାର ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଧର ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାର ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଭଗବାନ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଏ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ? ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କବିର ଆତ୍ମା ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜ୍ଞାନ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଓ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ଆତ୍ମାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ କି? ଆତ୍ମାଟା ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। କବିର ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି ଦିନେ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଏଠି କେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ। ତ ଏଇଠି ଆହୁରି ବି କିଛି ନୀତିବାଣୀ ଅଛି। ଏକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ମେନ୍ ସାରାଂଶ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେତିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନାନକ ଜୀବନୀ ଓ ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନାନକ ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଏଇଟା ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବି। ଏଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଟା ସେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ସେଭଳିଆ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ, ତ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ନୀତି, ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ବିଷୟ ଅଛି ୟାଦ୍ର ବହୁତ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ୟାଦ୍ର। ତ
କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।